अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आँखों और सुनते कानों को हाफिज़ अतीक का सलाम और आप देख रहे हैं RNN टीवी। नाज़रीन, इस वक्त ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के अंदर मौजूद हैं, जिधर एक इवेंट का इनेकाद हुआ है और उधर ही हमारे साथ मौजूद हैं मैम इज़ना खानज़ादी, जो लारी अड्डा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में अपनी जो है ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि आजकल की जो ट्रांसजेंडर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के इवेंट के ऊपर। जी। तो आप खुद ही ज़रा नाज़रीन को बता दें ये इवेंट के ऊपर। मेरा नाम इज़ना खानज़ादी है और मैं पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लारी अड्डा पे तैनात हूँ और पुलिस में विक्टिम सपोर्ट ऑफ़िस की खिदमात सरअंजाम दे रही हूँ। जैसा कि अभी अतीक साहब ने बताया कि हम ना तहफ़्फ़ुज़ दरगाह में आज मौजूद हैं। आईजी साहब के कुछ इनिशिएटिव्स थे, जैसे हमारी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ चल रहे हैं। RNN टीवी के प्लेटफ़ॉर्म के से हम ये बताते चलें कि तहफ़्फ़ुज़ दरगाह ये एक ऐसा इदारा है जहाँ से पूरे पाकिस्तान से ट्रांसजेंडर्स जो है वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली ये डिलेमा है कि सोसाइटी प्रेशर होता है, ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल नहीं है, बच्चे स्कूल्स में नहीं जा सकते। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या वो ट्रांसजेंडर्स जो किसी भी मरकज़ के थ्रू, जैसे हमारे माशाल्लाह पूरे पंजाब में 40 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ काम कर रहे हैं, उनके तवस्सुल से भी आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये दिन रात खुला है इदारा, और जो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हैं, स्टडी प्रोटोकॉल्स हैं, जो तालीम का जो मेयार है, ओ लेवल्स ए लेवल्स इस इदारे के अंदर करवाया जा रहा है और बड़े अच्छे मेयार के ऊपर, बड़े अच्छे मुकाम के ऊपर ये इदारा जो वो कायम किया गया है। और आज उसकी जो एनुअल सेरेमनी थी, जिसमें हमने उनको इनामात डिस्ट्रीब्यूट किए, जो बच्चों ने जो पोजीशंस होल्डर्स थे, जिन्होंने बहुत अच्छी पोजीशंस ली। अच्छा, ये आपका हो गया आज के इवेंट के ऊपर। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में स्पेशल पंजाब में, लाहौर में और ट्रांसजेंडर को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? एक्सट्रीमली सॉरी टू से कि ये आपको पता है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी, जो है ना, हमारा माशरा जो है, यहाँ पे औरत का जीना बड़ा मुश्किल है, तो फिर ट्रांसजेंडर इज़ अ थर्ड जेंडर, तीसरी जिन्स होने के नाते कदम कदम पे जो दुश्वारियों का, मुश्किलात का सामना है। नाख्वानदगी जो है वो जहालत है, और जहाँ पे जहालत होगी वहाँ पे मौत होगी। इसलिए मौके मिलने चाहिए सबको पढ़ने के। जब वो पढ़ेंगे, तालीम एक ज़ेवर है, और फिर तालीम के साथ आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा, और अच्छे रोज़गार के साथ आप बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारेंगे। और जहाँ पे रोज़गार नहीं होता, तालीम नहीं होती, वहाँ पे जुर्म जो है वो फिर जन्म ले लेता है। तो इसके लिए ये एक बड़ा अच्छा कदम है तहफ़्फ़ुज़ दरगाह ट्रांसजेंडर्स के लिए, कि वो यहाँ पर आएँ और अपना एडमिशन करवाएँ, और बड़े अच्छे लेवल पर जो है वो तालीम यहाँ पर दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं है। तमाम तर सहूलियात जो हैं वो इदारे की तरफ से हैं। इवन कि यहाँ पे हमारा हॉस्टल भी है, जहाँ पे बच्चे रह रहे हैं। आला मेयार का खाना, आला मेयार की रिहाइश भी जो उनको यहाँ पे मुयस्सर है। अच्छा, इज़ना खानज़ादी साहिबा, मुझे ये बताना है आपने कि माशाल्लाह आईजी पंजाब साहब ने जो ट्रांसजेंडर के लिए ये काम किया है, अब आपको भी उसी तरह इज़्ज़त मिलती है इदारे के अंदर, ये पुलिस महकमे के अंदर, जिस तरह बाकी ऑफिसर्स को मिलती हैं। तो इसके ऊपर आप अपने आप के अंदर क्या जज़्बात देखती हैं, क्या फीलिंग होती है? ये एक एम्पावर्ड है, एक मोटिवेशन है। एहसास कमतरी से निकल कर फ़ख्र की ज़िंदगी गुजारना मेरे ख़्याल से किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत और रहमत मैं समझती हूँ। और इसके पीछे जो एक टीम वर्क था, एक इनिशिएटिव जो आईजी साहब का एक विजन था, सैयदा शहर बानो नकवी, एहसन यूनुस साहब, ये प्रॉपर ऊपर एक जो टीम थी, जिनके तवज्जुह से ये तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ वाला जो प्रोजेक्ट है ये मुआर्ज़े वजूद में आया। और अब माशाल्लाह से 3 साल से ये मरकज़ काम कर रहा है, और ढेरों तरक्कियों के साथ, बड़ी अच्छी प्रोग्रेस के साथ तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, जो ट्रांसजेंडर अभी भी दूसरे मामलात में, जिस तरह लाहौर में तो वो चीज़ आम है, शादियों ब्याहों पे फंक्शन अटेंड करना, उस तरह के जो मामलात के अंदर जो ट्रांसजेंडर अपने वो पार्टिसिपेट करते हैं पैसे लेके, उनको आप क्या मैसेज देती हैं? देखें, इंसान अपना रिज़्क ना किसी तरह से भी ढूंढ लेता है। मैं यहाँ पे सबको यही मैसेज दूंगी कि अगर मैं पुलिस ट्रांसजेंडर ऑफिसर हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोग गलत हैं। अच्छे के लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है, जो जिस तरीके से अपना रिज़्क कमा रहा है। अब देखें, पहले तो पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं था ना कि ट्रांसजेंडर्स भी जो है वो इस तरह पुलिस के अंदर आके और जो है वो कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। तो वो पहला कतरा तो बारिश का गिर गया। अब देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अल्लाह ताला समंदर भी करेगा। और दूसरे इदारों से भी यही रिक्वेस्ट है कि तमाम इदारे, जिस तरह पंजाब पुलिस ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, बाकी जितने भी इदारे हैं उनके अंदर वैकेंसीज़ और जगह बनाए जाएँ उन ट्रांसजेंडर के लिए जो बेरोज़गार हैं, और फिर उनको अपना रिज़्क तलाश करने के लिए मुख्तलिफ ऐसे रास्ते तलाश करने पड़ते हैं कि जिसकी शरीयत भी इजाज़त ना दे या कानून से वो टकराए। तो इससे बेटर है कि उनके लिए रोज़गार के ज़राए जो है वो
مناسب مقدار میں کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا وہ میسر کیے جائیں۔ اچھا سوال تھوڑا سا مختلف ہے، جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ ٹرانسجینڈروں کے لیے یہ سہولتیں بھی مہیا کی گئی ہیں کہ ان کو بھی اب پولیس کا حصہ بنا دیا گیا، جی بالکل تو اسی طرح ہی اگر کسی ٹرانسجینڈر کو کرکٹ کا یا کسی بھی کھیل میں حصہ دیا بننا جائے، چاہیے۔ دیکھیں جہاں پہ انسانی حقوق کی ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی اجمی کو، کسی عربی پر، کسی گورو کو، کسی کارے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تو ہمیں اسی چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ اس میں نہ تو انہوں نے مرد کا ذکر کیا، نہ عورت کا ذکر کیا، نہ کسی تھرڈ جینڈر کا ذکر کیا ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو وہ تقویٰ انسان کے کردار پہ ہے، تو باقی جہاں پہ ایکویلٹی ہے نا، دیکھیں اسلام ایک بہترین مذہب ہے اور وہ ایکویلٹی کے اوپر ہی بات کرتا ہے، تو جب یہاں پہ ایکویلٹی آتا ہے پھر دیکھیں اس میں جاب میں بھی آپ کا حق بنتا ہے، جتنی بنیادی انسانی حقوق ہیں سب میں آپ کا حصہ بنتا ہے، اور ٹرانسجینڈر ہونے کے ناطے ان کو پورے پاکستان میں یہ جو حقوق جو ہے نا میسر ہونے چاہیے۔ ٹرانسجینڈر کمیونٹی میں کوئی ہیں کچھ ایسے حضرات جو کھیلوں کو زیادہ لائک کرتے ہوں، جس طرح میچ ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے اور اس میں اپنی جو ہے وہ شمولیت اختیار کریں، اس کے اندر دلچسپی رکھیں اور بعد میں ان کی کوشش ہو کہ ہم بھی ایک دن سکرین پہ آئے اچھا کرکٹر بن کے؟ جی بالکل، جی دیکھیں جیسے کہ ہر ملک میں بھی یہ نظام ہے کہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے، تو جہاں پہ اپاہجوں کے لیے یا افسران کے بچوں کے لیے کوٹا رکھا جاتا ہے، یا جو لوگ آلریڈی اس میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے انسانی حقوق کو ہی آپ صرف مد نظر رکھیں تو اس میں ٹرانسجینڈرس کا بھی سپورٹس کے اندر بھی دیکھیں نا، یہ تو قابلیت ہے نا کسی انسان کی بھی، آپ اس کو قابلیت بیس پہ لائیں، جینڈر بیس کے اوپر آپ اس کو نہ لے کے آئیں۔ اگر جینڈر بیس ہے تو تو آپ اٹھا کے دیکھیں پوری دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں، فٹ بالز میں ٹرانسجینڈرز نہیں ہیں، ایک کرکٹ ٹیم کا ایک اسپورٹس مین ہے، وہ سوری انفارچونیٹلی مجھے ابھی ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی ٹرانسجینڈر ہیں، تو پوری دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے۔ جیکے کیلس ساؤتھ افریقہ کے، شاید یہی ہے، تو یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے، کیونکہ دیکھیں اسلام دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے اور اس نے جس طرح سے حقوق کی پاسداری کی ہے تو اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے میری تمام اداروں کے آگے ریکویسٹ ہے کہ پولیس نے، پنجاب پولیس نے تو یہ کام کر دکھایا، اب باقی اداروں کے آگے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس قدم کے ساتھ قدم ملائیں اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کھل کے جینے کا، اپنے حقوق کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا میسیج دیا، اور اینڈ پہ اپنی جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور پاکستان کی ساری عوام کو اینڈ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میں اپنے پوری پاکستان کے عوام کو چینل کے توسط سے ہی یہ میسیج دینا چاہ رہی ہوں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس چیز کے لیے کہ یہ آواز عوام تک پہنچے گی۔ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں سوسائٹی پریشر، جب ہماری سوسائٹی میں یہ بات ختم ہو جائے گی کہ ٹرانسجینڈر کو گھر میں کیوں رکھا ہے، آپ کا بچہ ٹرانسجینڈر ہے، اس کی فیملی کو تنگ نہیں کیا جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ٹرانسجینڈر اس کو اس کے گھر سے نکال دیا جائے گا یا وہ خود سے اپنا گھر چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو جائے، تو خدارا اپنے بچوں کی طرح ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کو بھی سوسائٹی کے نصیب پریشر ختم کیا جائے، اور یہ اویئرنیس آنی چاہیے کہ ٹرانسجینڈرز کو اپنے گھر نہ چھوڑنے پڑے یا ماں باپ کو لوگوں کے باتوں کے خوف سے اپنے بچے کو گھر سے نہ نکالنا پڑے۔ جی بہت شکریہ، میم اذنا خانزادی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، پولیس تحفظ مرکز لاری اڈا سے، ان کا جو ہے وہ اپنی وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، ان کی باتیں اب تک پہنچ گئی اور کمنٹ باکس آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ مجھے دیں اجازت، میں آپ کو ملتا ہوں پھر، اللہ حافظ۔